22 फरवरी से इस बात का हमें इदराक हुआ कि ईरान में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और अब जो हमारे पाकिस्तानी ज़ायरीन और इसके अलावा जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ट्रेडर्स जो ईरान में हैं, उन्होंने वापस अपने मुल्क आना है। तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे कि अब ये कोरोना वायरस उन लोगों के थ्रू जो है ना पाकिस्तान में एंटर होगा। तो उस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने फिर हुकूमत बलूचिस्तान ने खसूसी इक़दाम किए, जिसमें PDM बलूचिस्तान की ज़िम्मेदारी लगाई गई कि इस तमाम तर मामलात में महकमा सेहत की मुआवनत करें। तो ईरान बॉर्डर से 23 फरवरी से जो हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट की, तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान के 6000 ज़ायरीन को रिसीव करना, उन्हें तफ्तान में 14 दिन क्वारंटाइन करना, फिर उसके बाद उन्हें तमाम फैसिलिटीज़ फूड रेजिडेंस और ये सारा कुछ प्रोवाइड करने के बाद अपने अपने सूबों को पहुँचाना। तो वो सिलसिला अभी तक जारी है। अब तो स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो अब तक तकरीबन 6000 लोगों को हम पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में भिजवा चुके हैं। उसके साथ साथ महकमा सेहत की हम मुआवनत कर रहे हैं। कोयटा में जितने हमने क्वारंटाइन कैंप्स बनाए हैं, इसके अलावा चमन बॉर्डर पे हमने क्वारंटाइन कैंप बनाया है। 7 हमारे छोटे बॉर्डर्स हैं जो अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ ओपनिंग्स हैं, उनमें हमने क्वारंटाइन सेंटर्स बनवाए हैं। तो ये तमाम तर सप्लाईज़ और इसमें इंस्टॉलेशंस ये सारा PDM में कर रहा है। और अब फिर हुकूमत बलूचिस्तान ने मज़ीद हमें ये हदायत दी कि आप महकमा सेहत जो कि हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को देख रही है, जिसमें टेस्टिंग और हेल्थ केयर प्रोविज़न शामिल है, तो PDMA को मज़ीद एक इजाफ़ी टास्क ये भी दिया गया कि जो हेल्थ के लिए कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, तो वो कंज्यूमेबल आइटम्स भी प्रोक्योर करके हम हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले करें। तो उस सिलसिले में भी हम तकरीबन 950 बेड्स का कंज्यूमेबल आइटम्स जो हेल्थ को रिक्वायर्ड हैं वो हम इंपोर्ट भी करवा रहे हैं, लोकल परचेज़ भी कर रहे हैं। तो आलमोस्ट 60% वो टारगेट भी हम अब तक पूरा कर चुके हैं और इंशाल्लाह एक हफ़्ते में ये 100% हो जाएगा। देखें जी, अफ़गानिस्तान बॉर्डर जब चमन बाब दोस्ती क्लोज़ करने के बाद इस कोरोना के उसमें हमने पूरी अपनी वर्किंग की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किला अब्दुल्ला और FC किला अब्दुल्ला और पाकिस्तान आर्मी की जॉइंट उससे एफ़र्ट से हमने एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया वहाँ पे, जिसमें इस वक्त आलमोस्ट 1500 से 2000 लोगों की रखने की जगह है। वो एक टेंट सिटी है, उसमें वॉशरूम्स बना दिए हैं, फूड प्रोविज़न डिस्पोजेबल जो फूड आइटम्स होंगे जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो सारा हमने रेडी कर लिया है। प्लान इस तरह है कि जो भी पाकिस्तानी नेशनल अफ़गानिस्तान में हैं जो यहाँ मूव करेंगे उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाएगी, और कोई सिम्प्टोमेटिक होगा तो उसे उस क्वारंटाइन कैंप में रखा जाएगा। और उसके बाद फिर एक मेथड हेल्थ डिपार्टमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरह उनके टेस्ट करने हैं और उनको देखना है, तो वो एक मेथड एक डिफ़ाइन हुआ है। तो इस वक्त कोई 2000 लोगों की कैपेसिटी हमारे पास है चमन क्वारंटाइन कैंप पे। जी देखिए जी, मैं तफ्तान का क्लेरिफाई कर दूं कि तफ्तान का क्वारंटाइन सेंटर जब बना तो ये फ़र्स्ट एक इन्फ्लक्स था पाकिस्तानी नेशनल्स का बाई रोड पूरे पाकिस्तान में। तो दैट वाज ओनली एंट्री पॉइंट ऑफ तफ्तान। अब उसके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई थी, ऐसा नहीं कि उसमें कमी थी। लेकिन जब आप समझते हैं कि तफ्तान कोयटा से कुछ 700 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक छोटा सा यूनियन काउंसिल है, वो सिर्फ एक बॉर्डर एंट्री पॉइंट है जिसमें से लोग गुजर के वहाँ पे पाकिस्तान हाउस एक बना हुआ है, उसमें एक टेम्प्रेरी स्टे करके अपनी बसों में बैठ के आगे निकल जाते हैं। लेकिन चूँकि ये कोरोना एक ऐसा फिनोमिनन था कि वहाँ पे 14 दिन लोगों को रखना और एनालाइज करना, तो उसमें जितनी मैक्सिमम एफर्ट हो सकती थी वो हुकूमत बलूचिस्तान ने की। और अभी भी मैं कहता हूँ कि तफ्तान की अरेंजमेंट पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को दाद मिलनी चाहिए कि वहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया गया, फूड प्रोवाइड किया गया, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की गई, इन लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। देखा है चूँकि ये पूरा फिनोमिनन पूरे पाकिस्तान में चल रहा था, तो इक्विपमेंट की बहुत शॉर्टेज हुई। फेडरल गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती रही, NIH और NDMA भी हमें सपोर्ट करती रही। तो नो डाउट जब एक सप्लाई उस वक्त पूरी नहीं होती, जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये गैप आ गया था डिमांड एंड सप्लाई का, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े कम टाइम में पूरा। और तफ्तान की तमाम तर सप्लाईज़ कोयटा से जाती है, तो वो क्रिटिसिज्म मेरे ख़्याल में बिल्कुल बेबुनियाद थी। मैं तफ्तान के बारे में एक दो और बड़ी अच्छी चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। पहली बात यह है कि हमने तफ्तान से कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाकिस्तान में नहीं भेजा है।
جتنے بھی تھے وہ باقاعدہ ہم نے ان گورنمنٹس کے ہینڈ اوور کیے ہیں. تو ایسا نہیں ہوا کہ تفتان میں آنے کے بعد لوگ بکھر گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو جتنے لوگ تھے وہ سارے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بسوں کے تھرو ان کوارنٹائن سینٹرز میں جو باقی صوبوں نے بنائے تھے ان کو ہینڈ اوور کیے گئے. اب وہ صوبے ان کی فردر اسکریننگ کرتے, ٹیسٹ کرتے, وہ پروسیس انہوں نے کیا. نمبر 2, جتنے ٹیسٹ میں ہمارے پاس پازیٹیو آئے وہ شیخ زاید ہاسپٹل میں ہم نے رکھے, زیر علاج ہیں. تو وہاں سے بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے ڈائریکٹ چلا گیا ہو. تو ہم نے تو بالکل کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں تمام صوبوں کو یہ لوگ ہینڈ اوور کیے. اب وہاں پہ رہتے ہوئے اگر کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی یا کمی ہوئی ہے تو وہ اس کا ریزن یہ نہیں تھا کہ گورنمنٹ نے ایفرٹ نہیں کی. اس کا ریزن یہی تھا کہ جی کوئی نیچرل انوائرمنٹ ایسے ہے, ہوا چلنے سے اگر ٹینٹ نکل جاتا ہے, ایک نیچرل فینومینن ہے, ٹینٹ ہی آخری پروویژن تھا. لیکن اس کے باوجود میں ایک بات بتا دوں کہ اگر یہ پاکستان میں کہیں اور اس طرح کا بارڈر انٹرنس یا انفلیکس ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے سنبھال پاتے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت بلوچستان نے یہ بیسٹ ایک پرفارمنس دکھائی اور یہ اتنے لوگوں کو سنبھالا اور سارا کچھ مینیج کیا, تو ان کو اس پہ داد ملنی چاہیے. دیکھیے جی, ایک تو ہم خود گورنمنٹ آف بلوچستان ہیں, پی ڈی ایم اے گورنمنٹ آف بلوچستان کا ایک ادارہ ہے. تو اس وقت ایک میں بات بتا دوں کہ ہمیں مالی مشکلات کوئی نہیں ہیں. گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنے تمام تر فنڈز کرونا کے لیے ایک مختص کیے ہوئے ہیں, میکسیمم اس کا حصہ. تو مالی مشکلات کوئی نہیں ہے. گراؤنڈ پہ ایگزیکیوشن کا بھی الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہمیں مسئلہ آیا ہے تو وہ شارٹیج آف اکوپمنٹ کا ہے, چونکہ یہ پورا فینومینن پورے پاکستان میں چل رہا تھا. تو اکوپمنٹ کے بہت شارٹیج ہوئی. فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کرتی رہی, NIH اور NDMA بھی ہمیں سپورٹ کرتی رہی. تو نو ڈاؤٹ جب ایک سپلائی اس وقت پوری نہیں ہوتی جب ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, تو یہ گیپ آ گیا تھا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. تو وہ بھی الحمدللہ ہم نے بڑے کم ٹائم میں پورا کر لیا. تو کوئی ایسا سیناریو نہیں بنا. جو ڈے ٹو ڈے چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہوتے ہیں, وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اس کو اسی ڈیلی بیس پہ اگر کوئی چیز, کوئی کسی ہاسپٹل میں ایک شارٹیج ہو جاتی ہے تو اس کو فوراً سیٹل کر لیا جاتا ہے. کہیں پہ اگر کوئی لاک ڈاؤن میں ایشو ہوتا ہے تو اس کو سیٹل کر لیا جاتا ہے. تو یہ ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں, یہ تو اتنے بڑے کرائسس میں آتے رہیں گے اور ہم اس کو سیٹل کرتے رہیں گے. الحمدللہ کوئی میجر ایشو ابھی تک ہم فیس نہیں کر رہے جس میں ہم سمجھے کہ ہم فیلئر میں ہیں یا ہم بے بس ہیں. تو الحمدللہ ہم سب چیزیں اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. ڈونرز نے بھی جی گورنمنٹ آف بلوچستان, PND ڈپارٹمنٹ, SNGD کے تھرو ہم سے رابطے بھی کیے ہیں, ورکنگ بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں ورلڈ فوڈ پروگرام, UNDP اور WHO سپورٹ کر رہی ہے, UN-OCHA نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. تو ایک بڑا اچھی طریقے سے ایک جوائنٹ ایفرٹ چل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے کرائسس میں بلوچستان گورنمنٹ ایک بڑے جوائنٹ ایفرٹ کے ساتھ اس سب چیزوں کو ڈیل کر رہی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ دیکھیں جی, ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو میٹرز ڈیلی بیسس پہ بگڑتے ہیں, اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے. کوئی میجر کرائسس ہم نہیں اس وقت فیس کر رہے. کوئی فوڈ شارٹیج نہیں ہے, کوئی اسٹارویشن ٹو ڈیتھ والی سچویشن نہیں ہے, کوئی ان اٹینڈنٹ پیشنٹس نہیں ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے اور وہ باہر پڑا ہوا ہے. تو سو فار الحمدللہ چیزیں بڑی اچھی اور کنٹرول میں چل رہی ہیں جی.